morning, brothers and sisters in Christ. Mari kita membuka Alkitab kita dari Yosua pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Let us read our Bible from Joshua chapter 5, verses 1 to 12. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Let us pray before we meditate on the Word of God. Bapa kami di dalam surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Our Father in heaven, whom we know in the name of our Lord Jesus Christ. Kami berterima kasih dan bersyukur untuk kesetiaan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. We thank you and praise you for your goodness and for your faithfulness in our lives. Untuk kesehatan, berkat, pertolongan dan kekuatan dari Tuhan dalam kehidupan ini. For health, blessings, strength, and all the good things in our lives. Dan khususnya di hari ini, di hari Sabat kami boleh beribadah kepada Tuhan. And especially today, in the Lord's Day, we are able to worship you. Dan sebentar kami akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. And in a moment, we are going to meditate upon your word. Kiranya Tuhan boleh menolong kami untuk boleh memahami akan firman-Mu. May you work in us that we may understand your word. Firman yang hidup biarlah menjadi berkat bagi kehidupan kami. The living word, and may it become a blessing in our lives. Kami berdoa dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. We pray and commit the time ahead into your hand. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. In the name of our Lord Jesus we pray, amen. Mari kita bersama-sama membaca dari Yosua 5 ayat 1 sampai 12. Let us read together from Joshua 5 verses 1 to 12. Saya akan membaca dalam bahasa Indonesia dan kemudian Ibu Grace akan membaca dalam bahasa Inggris. I will read first in Indonesian and then next I will read in English. Sunat dan Paskah di Gilgal. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan sungai Yordan di depan orang Israel sehingga mereka dapat menyeberang, ciutlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel. Pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Yosua, buatlah pisau-pisau dari batu dan adakan sunatan lagi bagi orang Israel. Lalu Yosua membuat pisau-pisau dari batu dan menyunat orang Israel di bukit Aralot. Inilah alasan mengapa Yosua menyunat mereka. Semua orang yang keluar dari Mesir, yakni semua laki-laki yang menjadi prajurit telah mati dalam perjalanan di padang gurun setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang keluar dari sana telah disunat, tetapi semua orang yang lahir dalam perjalanan di padang gurun sejak keluar dari Mesir belum disunat. Selama 40 tahun orang Israel berjalan di padang gurun sampai binasa seluruh prajurit di antara bangsa itu yang keluar dari Mesir, karena mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Mengenai mereka, Tuhan telah bersumpah bahwa mereka tidak akan melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka yang diberikan kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Yosua menyunat anak-anak mereka yang telah diberikan Tuhan sebagai pengganti mereka. Mereka masih berkulub karena mereka belum disunat di dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, mereka tinggal di tempat masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Tuhan berfirman kepada Yosua, hari ini aku telah menyingkirkan darimu celah dari Israel, itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai hari ini. Ketika berkemah di Gilgal, orang Israel merayakan Paskah dan tanggal 14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko, sehari sesudah Paskah, tepat pada hari itu mereka makan roti tidak beragi dan gandum panggang, hasil bumi dari negeri itu. Lalu mana berhenti turun pada hari itu ketika mereka makan hasil bumi dari negeri itu. Tidak ada lagi mana bagi orang Israel pada tahun itu mereka makan hasil bumi Kanaan. As soon as all the kings of the Amorites who were beyond the Jordan to the west and all the kings of the Canaanites who were by the sea heard that the Lord had dried up the waters of the Jordan
For the people of Israel, until they had crossed over, their hearts melted, and there was no longer any spirit in them because of the people of Israel. At that time, the Lord said to Joshua, "Make flint knives and circumcise the sons of Israel a second time." So Joshua made flint knives and circumcised the sons of Israel at Gibeath Haraloth. And this is the reason why Joshua circumcised them. All the males of the people who came out of Egypt, all the men of war, had died in the wilderness on the way after they had come out of Egypt. Though all the people who came out had been circumcised, yet all the people who were born on the way in the wilderness after they had come out of Egypt had not been circumcised. For the people of Israel walked 40 years in the wilderness until all the nation, the men of war who came out of Egypt, perished, because they did not obey the voice of the Lord. The Lord swore to them that he would not let them see the land that the Lord had sworn to their fathers to give to us, a land flowing with milk and honey. So it was their children whom he raised up in their place that Joshua circumcised, for they were uncircumcised because they had not been circumcised on the way. When the circumcising of the whole nation was finished, they remained in their places in the camp until they were healed. And the Lord said to Joshua, "Today I have rolled away the reproach of Egypt from you." And so the name of that place is called Gilgal to this day. While the people of Israel were encamped at Gilgal, they kept the Passover on the 14th day of the month in the evening on the plains of Jericho. And the day after the Passover, on that very day, they ate of the produce of the land, unleavened cakes and parched grain. And the manna ceased the day after they ate of the produce of the land, and there was no longer manna for the people of Israel, but they ate of the fruit of the land of Canaan that year. Jemaat yang dikasihi Tuhan, The beloved church of the Lord, pertama-tama izinkan saya untuk bertanya, siapa di sini yang menyukai makanan burger? first allow me to ask, how many of you like burgers? Oke. Beberapa menyukai. Bagian mana dari burger yang paling dinikmati? Some of you raise your hand, but let me ask again, which part of the burger that you really enjoy, that you enjoy most? Burger itu kan ada roti di atas, kemudian ada isian di tengahnya yang ada daging, ada sayur, ada keju, dan kemudian di bawahnya ada rotinya lagi. So the burger is, you have the bread on top and on the bottom, sandwiching the meat in the middle. Yang kira-kira kalau diambil tengahnya Bapak Ibu, jadi burger nggak itu? Well, if you take the middle part, will it still be a burger? Rasanya enggak. Jadi I think not. Jadi roti yang di atas, isian yang di tengah, yang rasanya isian di tengah itu enak dan dinanti-nantikan, dinikmati banyak orang, dan yang bawah itu menjadi satu kesatuan burger, begitu ya. So the burger is a packet, of a sandwich with the meat in the midst. Semua bagian dalam burger itu menjadi bagian yang penting. Every part of the burger is important. Kenapa saya memberikan pembukaan dengan bertanya tentang burger? Why do I use this illustration to open my sermon? Karena ketika orang berbicara burger, seringkali yang menjadi fokus di tengahnya. Yeah, because when people speak about Isiannya burger, the focus is the middle part, the meat. Tetapi ketika kita membaca Yosua pasal yang kelima, But as we read Joshua chapter 5, kita akan seringkali kita bertanya, Yosua pasal 5 ini bercerita tentang apa? we will often wonder what is being told in this narrative. Karena Yosua pasal 5 diapit oleh dua cerita besar. Because it lies in the middle of two other great stories. Pasal 3 dan pasal 4 itu menceritakan bagaimana Israel menyeberang sungai Yordan. Chapters 3 and 4 of Joshua tells us about how the Israelites crossed the Jordan River.
itu peristiwa yang bukan sembarang peristiwa karena aliran sungai Yordan berhenti dan mereka bisa menyeberang dengan aman. And this is not just something that happened regularly, but this is really something great, a miracle. Dan di Yosua pasal 6 ada peristiwa yang saya yakin bahwa kita semua tahu. And also, I'm sure that we are all aware of the great occurrence that happened told and is being told in Joshua 6. Karena Yosua pasal 6 menceritakan bagaimana mereka menaklukkan Yeriko dan dengan berkeliling. Because it's the narrative about how Joshua conquered Jericho by marching around it. Sehingga seakan-akan diapit dua cerita besar ini, bagian tengah Yosua pasal yang kelima menjadi satu hal yang ini sebetulnya cerita tentang apa. Yeah, so it makes us often wonder, what is it really that's being told? What is the real content of the chapter 5? Dan Yosua pasal 5 tidak kalah penting dibanding dengan dua cerita yang mengapit di awal, yaitu Israel menyeberang dan kemudian menaklukkan kota Yeriko. And the story being told in Joshua 5 is not less important compared to the other chapters before and after. Mari kita perhatikan ayat-ayat dalam Yosua pasal yang kelima. Let us now pay attention to the verses in chapter 5. Yosua pasal yang kelima ini kita melihat bahwa ada didahului dengan peristiwa Israel menyeberang sungai Yordan. So this happened after Israel crossed the Jordan River. Dan karena Israel berhasil menyeberang sungai Yordan, and because Israel had made it to the other side of Jordan River, di ayat 1 dikatakan bahwa semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan sungai Yordan di depan orang Israel sehingga mereka dapat menyeberang. We read also that in the first verse how the kings of the Canaanites and the Amorites heard how the Lord dried up the waters of the Jordan for the people of Israel to cross the river. Dan ketika mereka mendengar peristiwa itu, yang menjadi informasi tambahan adalah di akhir ayat 1, ciutlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel. And after they heard about what happened at the Jordan River, there is an extended information added to it that explained further that there was no longer, their hearts melted and there was no longer any spirit in them because of the people of Israel. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa mereka sampai tawar hati atau ciut dan mereka ketakutan? And the question is, why is that? Kalau kita melihat secara geografis, sungai Yordan itu merupakan aliran yang turun, jadi alirannya itu turun dari atas menuju ke bawah. So geographically, the Jordan River is a river whose flow drops sharply from high ground to the low point on earth. Sehingga kita melihat bahwa ketika dia turun dan dengan lebar 27 meter sampai dengan 30 meter, itu menjadi tantangan yang tidak mudah untuk diseberangi. So when the water comes from high ground and comes to the low part of earth, and it's very wide, 27 to 30 meters wide, it becomes a challenge to cross the river. Dan Alkitab mencatat dalam Yosua 3 dan 4 bahwa pada saat mereka akan menyeberang, airnya itu meluap. And the Bible even specifically described that as they were about to cross the river, the water overflowed. Dan kita bisa bayangkan ketika air meluap, artinya kedalamannya akan menjadi lebih dalam dan arusnya lebih kuat. And we can imagine that when it overflowed, it meant that the depth becomes greater and the current became stronger. Dan untuk menyeberang menjadi satu hal yang pastinya tidak mudah. And to be able to cross it is really a great challenge. Akan sulit dan membutuhkan daya upaya yang besar untuk menyeberangi. It will certainly be difficult and require great effort. Dan konteks pasal yang kelima adalah raja orang Amori dan raja orang Kanaan bersiap
dan sudah bersiap untuk berperang melawan Israel. And the context of chapter 5, the kings of the Amorites and the Canaanites, they were prepared, or they were preparing themselves ready to wage war against the Israelites. Dan mari lihat sedikit dalam point of view strategi berperang. And if we take a look on the strategy of war, Kita bisa melihat bahwa ketika Israel menyeberang dengan susah payah dan akhirnya mereka sampai, tentunya energi atau kekuatan mereka kita bisa mengatakan sudah rendah, atau bahasa sederhananya adalah mereka kecapean. and they would predict that by the time the Israelites reached the other side of Jordan, they would be sapped of their strength of energy, and they would have no longer any energy left to fight in the war. Dan ketika musuh yang akan dihadapi kehabisan energi, itu adalah waktu terbaik untuk menyerang. And when you are waging war against an enemy that has lost its strength or energy, it means that triumph is guaranteed. Yeah. It's the best time to attack. Mungkin saya memberikan sedikit ilustrasi untuk mendaratkan konteks dari pasal 5 ini. Let me give an illustration to ground this point. Ada yang suka olahraga? Any of you like sports? Bukan jogging, tetapi yang ada lawannya. Not jogging, but something that you do with a partner. Entah pingpong, basket, bulu tangkis, volley, soccer, begitu. Kalau ada, ketika kita sedang berhadapan, saya suka bulu tangkis, I love badminton. dan ketika kita berhadapan dengan lawan, dan lawan kehabisan tenaga, Yeah, and when we are facing, what do you call it? kelelahan, Yeah, fatigue, when we are trying to compete, yeah, and then we are very tired, exhausted, fatigued. itu adalah waktu terbaik untuk kita memenangkan pertandingan. It will be the best time for us to win the game, the match. Karena apa? Kalau dalam bulu tangkis itu tinggal diserang dan bolanya tinggal dilarikan ke kiri, kanan, depan, belakang, dan lawan tidak bisa mengejar. Yeah, because in badminton, it is the time for you to make your partner work out, yeah, move the ball left and right until he or she lost his strength or her strength. Tetapi ini menjadi satu hal yang didengar oleh raja orang Kanaan dan Amori, bahwa Israel berhasil menyeberang sungai Yordan dengan mudah. But the problem is the Israelites were able to cross the Jordan River without losing their energy. Hal ini terjadi karena Tuhan mengeringkan sungai Yordan di depan orang Israel sehingga mereka bisa menyeberang dengan aman. This happened because the Lord had dried up the waters of the Jordan River before the Israelites, so they could pass safely, they could cross safely. Dan keberhasilan Israel karena Tuhan mengeringkan sungai Yordan membuat musuh Israel ini ketakutan. And Israel's success, because the Lord dried up the Jordan River, had truly instilled fear in their enemies Dan membuat kondisinya sekarang ini berbalik. and has reversed the situation now. Dan saya percaya bahwa ini bukan semata-mata karena Israel memiliki energi yang masih utuh, And I believe that it's not only because they still have their full energy, tetapi dalam konteks perjanjian lama ketika mereka mau berperang, Allah mereka juga turut berperang. but in the context of the Old Testament, we know that when the Israelites were ready to fight in a war, the Lord was the one who fought for them. Dan ketika mereka mendengar akan hal ini, mereka melihat bagaimana Allah Israel bekerja bagi orang Israel. And when they heard about this, they have seen with their own eyes how the Lord has worked victory for his people.
Dan bagi orang Israel, bagi bangsa Israel, ini adalah waktu terbaik untuk menyerang raja-raja itu. And of course, now that the situation is reversed, that would be the best time for the Israelites to now attack their enemies. Tetapi mari kita perhatikan ayat yang kedua. But let us now take note on the second verse. Apa yang menjadi perintah Tuhan bagi orang Israel? What kind of instruction that the Lord gave to the Israelites through Joshua? Tuhan memberikan sebuah perintah, yaitu buatlah pisau-pisau dari batu dan adakan sunatan lagi bagi orang Israel. The Lord instructed Joshua, make flint knives and circumcise the sons of Israel a second time. Bapak Ibu, dalam konteks mereka akan berperang dan mendapat perintah seperti ini, ada yang janggal tidak? Don't you think something is kind of strange when they feel that it's the best, the perfect time for them to start attacking their enemies, and the Lord, on the other hand, gave them this kind of instruction. Mungkin kalau perintahnya adalah sekarang serang, itu menjadi satu hal yang ayo kita langsung serang. Yeah, probably if the Lord said, okay, go now, attack your enemies, that would be very normal, that would be expected. Dan kita berharap bahwa kita akan menang. And we would hope, or the Israelites would hope, that they would certainly gain victory. Tapi ini perintahnya adalah buatlah batu pisau dari batu dan adakan sunat lagi bagi Israel. But that's not the command. The command is to make flint knives and to circumcise the sons of Israel a second time. Bapak Ibu, ini perintah yang kira-kira menurut logika, perintah yang kok begini, perintah dari Tuhan. Yeah, we might think that what kind of command is this? What kind of instruction? Dan fokus dari ayat 2 adalah bukan teknik bagaimana membuat pisau dari batunya, Yeah, and the focus of the second verse is not a technique on how to make the flint knives, tetapi yang menjadi fokus, mari kita lihat adalah tentang penyunatannya. but the focus is on the circumcision. Karena apa? Karena penyunatan itu kalau dilakukan, Circumcision is being done, it means that they will need a few days for recovery. dan ketika mereka disunat, orang-orang Israel akan menjadi sebuah bangsa yang lemah. And when they were circumcised, of course, physically they would be weak. Karena mereka kesakitan dan mereka tidak mampu melawan, dan kalau diserang, kemungkinan besar mereka kalah. Because they would surely be enduring the pain and very vulnerable, and the great possibility of loss in the battle is obvious. Yang tadinya Israel berada di atas angin dengan dilakukan penyunatan akan menjadi satu hal yang melemahkan mereka. Where previously they would really surely gain victory, and now they were in the weak side. Sehingga mari kita pikirkan, kenapa di ayat 2 Tuhan memberikan perintah itu? And so let us ponder about why God gave this instruction to them. Apa yang menjadi sebuah pesan tersembunyi yang bisa kita dapatkan dari perintah Tuhan di ayat yang kedua? What is the hidden message that we need to dig out from this verse? Bisa jadi Tuhan sekali lagi melatih orang Israel untuk percaya, beriman kepada Tuhan. It is possible that the Lord is once again training the Israelites to express their trust in the Lord, in Him. Tuhan yang telah menuntun Israel keluar dari Mesir, melewati tantangan yang sulit, Tuhan juga yang akan menjaga umatnya dalam situasi yang dapat dikatakan berbahaya. They need to be reminded once again that it was the Lord who has led them through difficult trials, challenges, and it would be also the same Lord who will keep them in a dangerous situation. Di Keluaran 14 ketika mereka ada di tengah-tengah, yaitu di depan ada Laut Merah dan di belakang ada tentara dari Mesir. In Exodus 14, when they were trapped between the Red Sea
and Pharaoh and his army, Tiang awan itu yang melindungi mereka bergerak dari depan ke belakang. the pillar of cloud who has been leading them in front of them moved from before them to and stood behind them. Untuk mencegah prajurit-prajurit Mesir mendekati mereka. And it was to prevent the Egyptians from coming near them. Sehingga Alkitab mencatat bahwa semalam-malaman tidak ada seorang pun yang berhasil mendekati atau mengejar bangsa Israel. And so the Bible told us that it lit up the night without the one coming near the other the whole night. Sehingga kalau kita melihat akan hal ini, So when we pay attention to this, dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan mungkin juga seringkali kita sulit untuk memahami rencana atau cara Tuhan dalam hidup kita. as we apply it to our own lives as His children, we realize that oftentimes it's difficult for us to understand God's plan, to understand God's ways. Namun tetaplah percaya bahwa Tuhan ingin kita untuk beriman meskipun kita sulit menemukan cara dan rencana Tuhan. But let us believe that God still wants us to continue to express our faith in Him, to trust Him in His ways, which are often not understandable. Dan kalau kita lihat dalam kitab Yosua, And if we see in the book of Joshua, bukankah cara Tuhan memimpin orang Israel untuk sampai ke tanah Kanaan seringkali menjadi cara yang tidak sulit, menjadi seringkali cara yang berbeda dengan apa yang kita pikirkan. then of course we would see that God's ways of leading them into the promised land is often beyond their capacity to understand it. to Maju ke ponder. Yosua pasal 6, kita bisa melihat bahwa cara Tuhan untuk menaklukkan Yeriko adalah dengan meminta orang Israel berkeliling dan bersorak-sorak tanpa ada peperangan. Looking forward to chapter 6, we can also see that God made them victorious over Jericho in a way that was really unthinkable. They were just circling over the walls and shouting or singing. Dan itulah cara Tuhan di mana Tuhan menuntut kita untuk tetap kita percaya. And in that way, we are reminded that the Lord encourages us to trust in Him. Dan bila kita menggunakan kalimat dari kitab Pengkhotbah, And using the language of Ecclesiastes, melewati berbagai macam dinamika kehidupan, percayalah bahwa semuanya akan indah pada waktunya. through all the dynamics of life, believe that God will make everything beautiful in its time, in His time. Sehingga mari kita lanjutkan pembahasan kita ke Yosua pasal yang kelima. And so as we continue to look at Joshua 5, Mari kita lihat sekarang adalah mengapa Tuhan memerintahkan untuk Yosua melakukan sunat. let us think about why did God command circumcision? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sunat secara luas itu dipraktekkan dalam dunia timur kuno. So circumcision was widely practiced in the ancient Near East. Tetapi tidak Ancient Eastern semuanya melakukan sunat. But not all of them practiced, not all the nations in the ancient Eastern world practiced circumcision. Dan kita tahu bahwa orang Filistin disebut sebagai bangsa yang tidak bersunat. And we know that the Philistines were called the uncircumcised. Dan bagi orang Yahudi, sunat adalah penanda. Sehingga bagi orang Yahudi, orang Filistin adalah orang kafir. And since circumcision is a sign, so for those uncircumcised, they will be called or considered pagans. Dan bagi orang Israel, sunat adalah perjanjian antara Allah dengan umatnya. Itu tercatat di dalam Kejadian pasal 17 ayat yang ke-10. And for the Israelites, circumcision is the sign of God's covenant with His people. We can read it from Genesis 17:10. Dan generasi yang lahir di padang gurun dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, mereka belum bersunat. And the generation that was born in the wilderness during the journey out of Egypt, they had not yet been circumcised. Sehingga karena sunat adalah tanda atau identitas rohani, maka dengan melakukan sunat, orang-orang ini yang belum disunat akan disebut sebagai umat Tuhan.
And so circumcision should be done because it's a sign of their spiritual identity. And so observing circumcision will make them worthy to be called the people of the Lord. Tetapi kita bisa melihat bahwa ketika mereka yang dikatakan keluar dari Mesir dan mereka sudah bersunat, ada ironi yang muncul di ayat 5 dan di ayat yang ke-6. But here again is the irony in the verses 5 and 6. Bapak Ibu perhatikan ayat 5 dan ayat yang ke-6. Sebab semua orang yang keluar dari sana telah disunat. Artinya dalam bahasa kita bisa sebut sebagai umat Allah. Mereka, tetapi semua yang lahir dalam sebab semua orang yang keluar dari sana telah disunat, tetapi semua orang yang lahir dalam perjalanan di padang gurun sejak keluar dari Mesir belum bersunat. Selama 40 tahun orang Israel berjalan di padang gurun sampai binasa seluruh prajurit di antara bangsa itu yang keluar dari Mesir, karena mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Mengenai mereka, Tuhan telah bersumpah bahwa mereka tidak akan melihat negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka yang diberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. So in verse 5 we can see that those people who came out of Egypt had been circumcised, so they can be called the people of God. But all the people who were born on the way in the wilderness after they had come out of Egypt had not been circumcised. For the people of Israel walked 40 years in the wilderness until all the nation, the men of war who came out of Egypt, perished because they did not obey the voice of the Lord. The Lord swore to them that he would not let them see the land that the Lord had sworn to their fathers to give to us. Menjadi satu ironi adalah mereka yang sudah disunat, mereka tidak mendengar akan firman Tuhan. So it was an irony that those who have been circumcised did not obey the voice of the Lord. Mereka disebut umat Allah, tapi mereka tidak mendengarkan suara Tuhan. They were called the people of God, but they did not listen Sehingga to the voice akibatnya of God. tercatat bahwa mereka tidak melihat negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. So they were not able to see the promised land. Di ayat 5 dan ayat 6, Dale Ralph Davis dalam buku tafsiran kitab Yosua So Dale Ralph Davis in his commentary of the book of Joshua mengatakan sebuah kalimat yang di dalam bahasa Indonesianya kira-kira seperti ini. Kita semua memiliki tanda atau ciri-ciri sebagai umat Allah. Tetapi kita kurang tanggap sebagai umat Allah atau peka terhadap perintah Tuhan atas hidup kita. So Dale commented that we have all the marks of the people of God, but we lack the response, the sensitivity to be obeying His word as His people. Bapak Ibu, ini seharusnya menjadi sebuah refleksi cerminan dalam hidup kita. And this is the thing that we should reflect on. Karena kita dikenal sebagai umat Tuhan. Because we are known as God's people. Kita dikenal sebagai orang Kristen. We are known as Christians. Kita dikenal sebagai anak Allah. We are known as His children. Tetapi mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita peka terhadap suara atau perintah Tuhan dalam hidup kita? But let us ask ourselves, are we sensitive to His word, to His commands? Jangan sampai kita sebagai anak Allah, kita tidak peka terhadap apa yang menjadi suara Tuhan. And may we not become His children who are not aware of His commands and obeying it. Dan mari kita sekarang lanjutkan ke dalam ayat yang ke-9. And let us continue to verse 9. Dan ketika Tuhan memerintahkan untuk Yosua menyunat, kita melihat bahwa ada satu hubungan antara menyunat dengan menghapus celah dari Israel. When the Lord gave the command to circumcise the second generation of the Israelites, we can see that he said that it has to do with rolling away the reproach of Egypt from the Israelites. Sehingga mari kita pikirkan apa hubungannya perintah sunat dengan Tuhan menghapus celah bagi celah Mesir dari Israel. So how did the Lord's command of circumcision relate to the rolling away of the reproach of Egypt from the Israelites? Yang pertama adalah inilah satu pemulihan identitas umat Allah.
The first thing is that this is the restoration of the identity of God's people. Karena selama di Mesir, Israel adalah budak dan keadaan itu dianggap sebagai sebuah celah. While they were in Egypt, they were slaves, and so it was a reproach. Dengan disunatnya generasi baru di Gilgal, Tuhan menyatakan bahwa identitas mereka sebagai umat Tuhan itu dipulihkan. Through the circumcision of a new generation in Gilgal, the Lord is declaring that their identity as the covenant people of God is being restored. Mereka tidak lagi hidup dengan identitas yang lama sebagai budak, tetapi mereka hidup sekarang dengan new identity, identitas baru sebagai umat Allah. They were no longer living bearing their old identity as slaves in Egypt, but living with a new identity as God's people. Dan yang kedua adalah ini adalah akhir dari ketidaktaatan generasi sebelumnya. And the second, this marks the end of the previous generation's disobedience. Generasi yang keluar dari Mesir telah memberontak berulang-ulang kali dan mati di padang gurun. The generation that left Egypt has rebelled repeatedly and they died in the wilderness. Dan ini bisa dipahami sebagai celah Mesir di dalam kehidupan mereka. And this can be understood as the reproach of Egypt in their lives. Sebagai sebuah stigma ketidakpercayaan dan pemberontakan mereka. As a stigma of their rebellion and unbelief. Akibat dosa masa lalu yang kini dihapus bagi generasi baru. Which become the consequences of the past sins of the first generation, which are now being removed for the new generation. Sehingga sebutan Gilgal yang muncul di ayat yang ke-9. And so the term Gilgal mentioned in verse 9. Gilgal dapat diartikan dihapuskan atau menggulingkan pergi aib itu sebagai peringatan bagi Israel. Can be interpreted as removing or rolling away the reproach as a warning to Israel. Inilah satu hal yang baru yang Tuhan berikan kepada Israel. This is something new that God is giving to the Israelites. Dan di ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. And in verses 10 to 12, muncul peristiwa Paskah menjadi satu hal yang penting. We see the appearance of the Passover. Di mana peristiwa di Mesir pada saat itu Paskah menjadi sebuah peristiwa yang betul-betul sangat penting. Because of what happened in Egypt, Passover becomes a crucial event. Di mana peristiwa di Mesir, di mana malaikat saat itu menyisir Mesir dan rumah-rumah yang ditandai oleh darah anak domba terhindar dari maut. I remember how the angel swept through the land and sparing the houses marked with the blood of the Passover lamb. Dan inilah penebusan atau pembebasan mereka. Dan setelah peristiwa itu, mereka meninggalkan Mesir dan menuju kepada tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. And this was a great deliverance for them because afterward they would be leaving Egypt for Canaan, the promised land that the Lord has promised them. Dan bagi Israel saat itu, perjalanan mereka itu adalah satu era baru bagi mereka. And for the Israelites then, this marked a new era for them. Apa maksudnya disebut sebagai sebuah era yang baru? What do we mean by that? Setelah Paskah, mereka makan hasil negeri itu. After the Passover, they began to eat the produce of the land. Kalau kita lihat di ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. If we notice from the verses 11 and 12, disebutkan 3 kali menekankan bahwa mereka makan dari hasil bumi negeri itu. It was mentioned and emphasized 3 times that they ate of the produce of the land. Ini satu era yang baru di mana selama ini mereka selalu makan mana yang turun dari surga setiap hari. And this marked the beginning of a new era for them because all this time during their journey in the wilderness, they have been eating the manna that the Lord has provided for them. Mereka tidak perlu lagi mana yang turun dari langit. Mereka memasuki era baru dalam janji Tuhan. Tuhan memberikan janji yang Tuhan berikan bahwa mereka akan ada di negeri yang berlimpah susu dan madunya. They no longer needed manna. They entered a new era because the Lord promised them that they would be living in a land flowing with milk and honey.
dan mereka akan menikmati semua yang dijanjikan oleh Tuhan. And they would be enjoying the fulfillment of all that the Lord has promised them. Jemaat yang dikasihi Tuhan, So the beloved church of the Lord, bagi kita saat ini, for us today, pemulihan identitas atau identitas baru kita di dalam Kristus the restoration of our new identity in Christ terjadi ketika kita masih berdosa dan Kristus mendamaikan kita dengan Allah. was accomplished by God when we were still sinners. Christ reconciled us to the Father through the cross. Dan pendamaian itu melalui salib sehingga kita disebut anak Allah. And the reconciliation happened through the cross so that we can be called His children, God's people. Melalui kematian Kristus di kayu salib menebus dosa kita, Through Christ's death on the cross to redeem us from our sins, menyucikan kita yang berdosa, sanctifying us from our sins, dan menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. and making us children of God. Hal inilah yang kalau kita lihat bahwa Tuhan pun juga menjanjikan pemeliharaan atas hidup kita. Means that He is also promising provision for His people. Dan bagi kita saat ini, And for us now, minggu depan kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. next week we are going to commemorate the Good Friday and Easter. Dan melalui firman Tuhan di hari ini, And through the Word of God today, kita melihat bagaimana Tuhan menebus dan menyelamatkan umatnya we can see how the Lord redeemed and delivered His people dan memberikan identitas yang baru bagi kita. and give us a new identity. Dan saat ini kita sedang menantikan pemulihan dan kelimpahan yang sempurna And now we are looking forward, anticipating the full or the perfect restoration, dan semuanya itu nanti akan tergenapi ketika Kristus datang kedua kalinya. which will be completed or fulfilled when Christ comes again the second time. Sehingga sebagai umat Tuhan, And so as His people, yakinlah akan janji Tuhan bagi kita we need to be assured of His promise to us, bahwa Dia akan memelihara, Dia akan bersama-sama dengan kita dan selalu menyertai kita. that He will continue to preserve us, to sustain us, that He will continue to be with us, to be present along the way. Sehingga memasuki minggu yang baru, So that as we enter the new week ahead of kiranya us, Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan dan menolong kita untuk kita berjalan di dalam firman-Nya. may the Lord help us to walk in His word. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa kami di dalam surga, Our Father in heaven, bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan. we thank You for the truth of Your word that we can meditate upon. Ketika kami sekali lagi melihat bagaimana cara Tuhan bekerja dan cara Tuhan berkarya, When we are reminded once again of how You work, how You do Your work, yang seringkali berlawanan dengan apa yang kami pikirkan, which often are beyond our way of thinking, yang seringkali berlawanan dengan apa yang kami rencanakan, which often are contrasting what we have planned. tetapi ajar kami untuk percaya bahwa karya Tuhan adalah yang terbaik. But help us to believe that Your work is the perfect and the best work. Ajar kami untuk tetap beriman Help us to continue to express faith, to believe in You, dan menantikan akan pertolongan dari Tuhan dalam setiap permasalahan yang kami hadapi. and to look forward to Your help that You will send to us in every single problem that we experience. Dan sebagai umat Tuhan, And as Your people, ajar kami untuk peka terhadap suara Tuhan dalam kehidupan ini, help us to be sensitive to Your voice in our lives, sehingga kami boleh berjalan di dalam terang firman Tuhan dan tidak berjalan di dalam dosa. so that we may walk in the light of Your word and not in sin. Sehingga identitas baru yang Tuhan berikan kepada kami sebagai umat Tuhan And so the new identity that You have granted us as Your people boleh merefleksikan akan kemuliaan Tuhan di dalam dunia ini. may reflect Your glory in this world. Berkati kami semua yang akan memasuki minggu yang baru. Bless each one of us that as we enter the new week
dan persiapkan hati dan pikiran dan hidup kami untuk kami boleh menyambut Jumat Agung dan Paskah di minggu yang akan datang. And prepare our hearts, our mind, and our lives as we anticipate the Good Friday and the Easter. Sehingga kami kembali boleh diingatkan dan dikuatkan akan anugerah yang Tuhan berikan melalui Kristus di atas kayu salib. So that we may be strengthened by fixing our eyes on the cross. Kami berterima kasih dan bersyukur untuk berkat kebenaran firman Tuhan bagi kami semuanya. We thank you for the word that you have given to us. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. We pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.